हाइबोला चुक्तिनि पार्टी आईपीएफटी दं चीनी जे मीटिंग सभा आबोला जों नुथारि माया माखासे जोंनि संगठननि बिसनाखौ अनेक किसु आन्दोलन अनेक किसु फाइट दं 23 तारिख अगस्त तेज डिमांड दे अर्थात जों आबोला ऑब्जर्वेशन मा खायनाय 23 तारिख अगस्त नि माने आलादा राज्य साननानै स्टार अस हालमा जों ऑब्जेक्ट मा खायनाय ने आबोला बादि जों प्रत्येक बছरनो जों पावया दिल्ली थाङो आरो जागाव इराक जों बड़ दिल्ली देखनो बाकी त्रिपुरा देखनो जेकोनो जायगा ছিল একটা বুঝি প্রোগ্রাম করনাই এবং তারপর জুন মাস 28 তারিখ চলকা এবং 23 তারিখ অগস্ট ফাইনাল এক্সিবিশন দিতাম আর দিন চলতেছে কত কিছু পান্ডা जों ন্যাশনাল ফেডারেশন ফর নিউজ ইন্ডাস্ট্রি আবো সারা ভারতবর্ষ जों हाय सामने के मथाखौ अमथानि बर'नो जों रेंनाय बर'खौ जों जबानाय जों मुग्रं आरो माथाखौ जों जुबागौ आमनि बादै बिसामन्द डिभिजन कमिटि आरो যথেষ্ট ধরনের ভূমিকা তোমরা নাंनाय এবং বিসামন্দ ডিভিশন কমিটি আবো মোটামুটি পিপ্রা সারাनि बादै कैसे शिक्षित एरिया प्रॉपर एरिया नि बर'क अरनि बर'खौ যদি না जों निनि आनि सालायजे जों गियान तो रैखे तो सिपिटि सियाके तो हामुना बुसुगो तो होबा हाबा खाजे ब्लम खाय तो रनो बर'ले साब यूनाइटेड खायनाय जे सिनाय रेनाय बस बिनि सिवरंगो नै बिजो तो साबाय का तो जादि तंके सियार या तो रनो लजिस्टिक बर'नो पिदुनाय सार पिदुनाय आमनि बादै जों स्पेशली जोंनि सारा त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट वेस्ट त्रिपुरा वेस्ट डिस्ट्रिक्ट सिपाही जिला डिस्ट्रिक्ट अबरनो कमार्शियल एरिया प्रॉपर एरिया अरनि बर'खौ शिक्षित पार्सेंटेज बेसि और जागाव যদি त्रिपुराले जुबाव অর্থনৈতিক দিক দিয়ে কিছুটা স্বাবলম্বী এরিয়ানি বর'খौ और जागाव सिटेटि सियार दिक दिरनि याके लगेरि याके खरसाना हिंसा दियाके लाई तंके जों बाहायके चिनि द थानो फियनानि गाव सानानि आपना बाहायके जों बासराय खायनाय उना कुनिबो तंके दिना आगत क्लास जीवन नया थानो आबोना मथिके आन्दोलन खाय जों ताबुं जरा दिब्रा लगेरि दं तंके सिनाय रावके जों लगेरि लाई मालाय हिंसा दियानि दिया अमाहायके जे तंमालाव जों आस्ते आस्ते कारना माने তারপর পার্ট আইপিএফটি তেইব কাহাম মা সাকু চলার পথে যদি উত্থান পতন না হয় সামন হিমবানি লামাও যদি কাহাম মাংনো সাকসেস নাও নঙ্কে ব নিনি ফেলর কোনো জিনিস অর্থাৎ ব্যর্থ কোনো জিনিস সিয়ামকে আবো বিনি জীবন সম্পূর্ণ ইয়াকো বসুরু তাংখে চাও আসি সিনিসিগো চাইয়া বাহিকে আবো বসিয়াকো চাইয়া বসি থানা নাংনাই আমবাগैनो आईपीएफटी आसि एग्रेसिव इया खरगुज बाय सामुक न 1 2 3 नि बासि सुबु खारिना दिनो 80 किलोमिटार माखाना दिनो खरगुज হয়তো কয়েক সেকেন্ড বেশি সব নাই ও সামুক কিন্তু কয়েক মাস নাংনাই কিন্তু সামুক যত জায়গা স্লাবি থানাই কোন জায়গা বাড়ি থানাই স্লাবি থানাইব আমরা অল লামাও তো মাছম যত মালাই থানাই ও খরগুজ আর পির সাকা বাড়ি থানাই ও জায়গা কাটা বড় তো গুসু বড় তো গুফা বড় তো বসিগলা আমি দফানি ফাইট খাইনা থানখানি সুখ দুঃখ যত সিউথানা নামাই কাটে সুখ দুঃখ যদি সিথাই আগে বসুক দুঃখনি সিমি সিখাকে দুঃখ পাই বতং নাই ব সুখ সিমি সিগংকে বসুক পাই কোনে দুঃখনি নতে বসিনে আর নাই আমি সুখ দুঃখ যত সিমি থানা নাই আন বাকি কাবো আইপিএফটি এই যে 2009 সিমি তিরিনি জড়াবো বসুক মান বিমান না কাছে অদফার সংগঠন বাস বসুক তাম বাকি থাকবা लेता कतर फायो लिदार कतर फायो बासा या काटथानाय फायो आइफोन अपाति उपाय समरि बाया अब दफानि खुटिया आइतेसि कायजा कबताय थानिया आइस अलरेडी 5 बार का असंगठन लाइनानि तिनि बुक लाइया दा जों साइखौ सारा फिक्लाबा आन बादै जकरा कलम खाइजा लिचु बुक देदेक न कलम खाइमा बाय बुसलै काइमा बुसलै दिनि गर्जन हाक बुहा खाइके तरै थु बुसलै थैया दिए बुसलै बुथाय थैया कलम खाइजा ब बेसि नांगे 3.5 फुट जुखाके ब बुथाय थैना सुरु खाइना आंनि मानता माने ब खूब कलम खाइजा खूब बिफाना ब कष्ट मानजा ब हाय पांजरा दिसे बनो कष्ट जबरदस्ती खाइसे हाय यारम सुप्लारि विसि बनो तैसा रास्ता गई तास मुसि हाव बरि काइजा जबा तरनानि हामनानि होबा अनेक जरा ना खाके ब बुखुन चुमया ना थाइका बुसलै बरो बिमा बा गर्जन बुखां खाइ चुथै बुथाय खाइया अंबागे आईपीएफ तिना कलम खाइजा काटा जों आबोनो होइते थांसागै ताबो जों ताइ थैया
নির্বাচন ফাইনাই বুথ লড়াই ফাইনাই পাইনাই চেন্নাই আবার স্বাভাবিক আবার বিনি কালচার ইলেকশন আবার বিনি নীতি বিনি সমাজ বিনি কালচার ইলেকশন বুথ পাই মাও চেন মাও আবার প্রাইম মিনিস্টার চেন মাও মুখ্যমন্ত্রী বুথ চেন মাও আবার হার জিত দंनाय আবার ফারানো দফানি ওয়ানসুক মং হার জিত বাইয়া আবার ইলেকশন হার জিত দंनाय দফানি ওয়ানসুক মানা আবনি বাকি आं सावो आं तेको विश्वास आं तेरे डिविजन कमिटी ते आंनि युथनि प्रेसिडेंट संग्रह आंनि जत लिडार हरना आंखौ गोसारना नायो 23 तारिख अगस्त नि सिगाङाव 10-15 अगस्त रगो अहल कुप्लुम के तेइसा हमर उठुकी এবং अहल कुप्लुम के और 23 तारिख अगस्त को तेइसा गाड़ी 40-50 किलोमिटर अथवा बाटे और तेइसा सभा खालायन abang mengenai ini pore ni 23 tarik Ogos ni bagai ni 15 tarik Ogos cuma meeting khagai iya yang mana je 23 tarik Ogos बहुत जगह थाना ni cuma kalau ini division committee mana division committee ro hogoi 50-60 गाड़ी घाटे अफर थांना जाते परिवेश तैरि बाखायनाय काफोराव चिन्तानि गुबुन दङ सत्य दङ धर्म दङ सत्य दङ तो आबनि बागै साना थांगा आंखि तो गोबां मा गाव दं लोगो आसुगै मास मोना आफायखौ गावनांगौ आईपीएफटी नि भाषण राष्ट्रपति भाषण याबो आरो अनेक কিছু गाव दंनाय এই সরকারকে আমরা দেখতে পেয়েছি বিগত দিনে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছে কোনো পূরণ করে আমাকে লেকচার যিনি ডিভিশন কমিটির জন্য হাইকে মাখাই নাই ডিসকাউন করছেন হাইকে সব নাই হাইকে খাই নাই হাইকে মাখাই নাই সাইমামো খাইমাই আফরম কে তাং খাইনাই দা তো এই সব একদম দিন খাইমাং খাইছি যাবো কে আবার বলেছেন তেলো আগাওলাইনাই এবং নিজেরই শক্তি বুঝুতম নিজে যখন শিখল নাঙ্গ বর্ম সানাই গেছে নাঙ্গ সামগ আমি ফান নাংনাই অযথা যেখানে সেখানে অফান অক্ষরান্ন দিদি লাভ হয়ে গেল আমরা ওয়ানসুবি মাক না আঙ্গ সোশ্যাল মিডিয়ারাव অনেক কম নগো आं फाइया जा खाइनानै अबसे आंनो बैसो सिनाय हाहि दङ आंनि परिबेशगिरि आंनि संगठननि बयजोंनो आईपीएफ दिनो जाया होननानै गारि थांजा बिसायजा आबनो जों गुबै मा फुनाय मा सिजाखनाय एरपरे अटोमेटिकली सोशल मिडिया काभारेज थाङो दाबो गंबै दंखाबले কোনো সালো কোনো দিনও সারা ত্রিপুরা রাজ্যে আইপিএফ টিভি প্রোগ্রাম করেই দিতে একটা না একটা জায়গা তাও खोनाबोथों बिनिबोथों मियाबोथों बिदिनो खोनासारजा तो बयता नोंनि मानिक बाबु तो बिनि या देख से माखैका मानिक बाबुनि आरो साब्रुम एमपि सालजारि सालो लिडार कालायनिया दिनै बाक्सा कायगा दिन दिल्ली थांनाय जोंबो आरो पार्टी बायदि साग्लायनि मावदो दिनै कायसा दिन दिल्ली थांनाय हैसै हाया थांबायै बेमोन नागिरे गावलाम सालायबायफोरखे जोंबो दिल्ली फायगा जाति दरखारनि बागै आखु सानैका सामं खायबायै सानो जों गभर्नर बाय थांमालाय फायि लामायाव साजाखाबले जत नुखा दिल्ली थांफायि कामफाय फायखुंनि लामा बासै सानाय जत नुख दिलो তারপর এই যে যে আইন দङ ও আইন লাগু খাইনাनै তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম নাङो জেনারেশন টু জেনারেশन যে मा साननानै दिन्थिया आंनि सानि सागोनि सुबि सागो हायखौनो ত্রিপুরা लंकिसायनाय आमालांमा बारासा तेवासुगै उरग्लागे हायसेलेखा या आजो थाङो बेले दफाले दै गुबनाया ত্রিপুরা লেন दाम बागै नांगौ कायसे बिसासा नांगौ मोनते तासरे 2028 रगो त्रिपुरा विधानसभा सीट डिलिमिटेशन थाङानो
এই 60 টাকা 80 টাকা থাকেন তাই 20 টাকা রেখেন আপনি বলুন গণতন্ত্রের আইন কিছু ফেনাই গণতন্ত্রের আইন খা তাও দা কটর বাই আং নালো তে সামা থাকলে দা কটর নং নিগে 3 জন আঙ্কা সাইচো একদিন আমাখা বা 10 কেজি আমাখা Ngay nung butin jon thang bunok kaisan boro ang usai kun kan bunok kaisan ke ba saman ke bag na da ko ro ko sin dong ha ang ba tin jon phaija ai nok ni nung ba sai chu phai ko jon song ma bag nai ke democracy na ai ke omo ngai tai 20 ta bare kun ka mai kin ma bag la le ngai sengla puritan kusi bare ngai ba jing tai 5 ta bare wan boi ni ke kuriya 15 mane ngai tabu se 40 bai ja 15 ang ke 65 Enggak sini tabu kuri tai pas ke busu 25 tu kunu 50 tabu le kuri tu kunu 40 tikai tongko apu le 25 tu kunu 50 ni abang iskai ko soboi kha apu onke tipra sara je rasa dikhai tongdi nungkri ko chung cholu tabu cholu ta buiba ara amu khomo bicharan bagi jati doka chino ke ba bro one third majority bai bro ta bohe ke effect khaine ba bro rajniti wa am bagi political law boi jadi united ang thake nangni ni kau ko phano phiu mani sati boi bu jengbu ba sina na boi thangsang thake boi 40 jon nungkuri jon 40 jon thangsang thake nang tumbu boi sarkar thaine nungkuri bu boi sarkar thaine le apu rang mai mele jani hinjra rasi ki khamale biak mas ne biak phusne ba gua bon logen ma thang sina ke bon logen thang ke ni lesa sa sinai ke kemajan jati ba thang sine le an bagi ne sing অবশ্যই দরকার এবং ভারতবর্ষ যে 10টা অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল বা এডিসি রেজাল্ট মানে বেশি ত্রিপুরা এডিসি রেজাল্ট মানে অবজব কনসলাই ইসা জুদা বইনি খানি ম্যাপ করে মিজোরাম মনি লাইভ ডিস্ট্রিক্ট ম্যাপ করে চাকমা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাপ করে আসাম বসেন মানে বড়লেন ম্যাপ করে মানে ডিমা হাসাও কার্বি করে কিন্তু ত্রিপুরা অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল বাদে ম্যাপ রেজাল্ট am map go thau yang ke ba somadan songson khai ni ta go thau ri di